En verticale droite vers le sud, à 600 km d'Alger, dans un désert aride fait d'amas de pierres et de touffes d'alpha, se trouve la pentapole de Ghardaïa. Nichée dans une cuve basse entre les oasis et les dunes, Ghardaïa, la capitale des Mzab, se dresse fière face au temps. La pentapole, constituée de 5 cités du Mzab, est une preuve de l'ingéniosité de l'homme face à une nature sans concession. Les matins des oasis ne sont calmes que d'apparence. La ville fourmille, s'active et se prépare pour l'une des fêtes les plus anciennes de la vallée, la fête du tapis Mzab. Le tapis du Mzab, c'est la carte d'identité du Mozabite et de son histoire, de l'influence des populations différentes qui ont vécu dans la vallée. هذه الزربية هذه ما نسات والو وممكن الناس يتبدلوا والزربية ما تتبدلش وهذه يعني رسالة اللي كاين رموز اللي يفوتوا 3000 عام قبل الحضارة المسيحية. مثلا هذا السرير تاع العروسة هذه اللي في بيل أبزيم بروش سيمبروش هذه يرمز على اللي بيجو كما هذا الكوليي عقد وهذا لو الشال تاع العروسة الشال تاع العروسة هذا لو كوفر هذه بصمات الناس كاع اللي فاتوا منا منهم واش تحتاج العروسة واش تحتاج عروسة راهي هنا وحتى الحيوانات اللي نلقاهم بزاف هنا كيما لي زانيمو دوميستيك مثلا ها عندك الموتيف تاعهم لو سيربون الافعى العقرب لي بتي زوازو l'araignée. Le tapis du Mzab est un tapis berbère travaillé à point noué et selon des motifs géométriques qui allient l'ancien et le moderne. Chaque ville a un jeu de motifs avec des symboliques différentes. كل الناس اللي فاتوا منا خلوا البصمات مثلا حتى نجمة سيدنا داود نلقاوها اللي الشيخ عمي سعيد اللي عنده أكثر من 600 سنة كي جاب 4 عائلات كي كانت الناس ماشي متفاهمة ولا جاب 4 عائلات 4 حرف واحد يصنع الذهب والفضة واحد نجار واحد حداد واحد فخار كل واحد يخدم به يحركوا العملية التجارية هنا ونلقاو تاني أكثر اللاكروا اللي دخلت في 1892. Hossein pousse l'érudition jusqu'à prédire quel type de tapis sera choisi par quelle femme selon son caractère. Le tapis est tissé par les femmes dans leur foyer qui à leur tour le transmettent à leurs filles. Le tissage est un métier exclusivement féminin, mais c'est l'affaire de l'homme, l'affaire de la communauté. Femmes du Mzab ne lâche pas l'or de tes mains pour courir après les fausses valeurs. Le travail des mains vaut plus que l'or des ancêtres. Cette chanson populaire résume la culture du Mzab, son attachement à la tradition ancestrale, aux racines et à la contribution de la femme dans l'édification du foyer et de la communauté. أول ما تتكون المرأة أول ما تديها البنت في البيت يعني باش تتربى يعني باش تربيها يماها قبل ما تديها الكوزينة تعلمها كيفاش تنسج أولا وقبل كل شيء النسيج قبل كل شيء تعود تنسج وحتى يعني قلت لك المرأة باش تنسج يعني كما نقولها تبني العش الزوجيه نتاعها البيت نتاعها تساهم البنت هذه تساهم في مع يماها باش يخدموا لها هاد لي طابي هادو درك نفسرك عليهم العروسه واش تدي معاها البيت الزوجيه نتاعها لازم هي اللي تنسجهم. Préserver le tapis Mzab est l'affaire de tous. Délaissé pour un temps, le tapis fut réintégré parmi les éléments qui constituent le trousseau de la mariée. المرأة ولات الشمبرة نتاعها نتاع الغرفة نتاع الزواج نتاعها هي تخدمها. رانا في الشمبرة نتاع العروسة مفرشة تشوفوا فيها هذه الحنبل نتاع الحيط ولي زار تشوف ديكوري افيك دي بول هادو نقولوا لهم البريق هنا بالمزابية وعندنا في الباب فيها هذا يسموها تجربيت الزربية الميزابية من القندورة سموها لها قندورة موزابيت بدات بالمزابي يقول تيشبرت نزيزة سا
ça se développe ولات un tapis des chandeliers couloir et ainsi de suite. الاساس تاع الزربيه اللي هي المصدر الاساسي للقوت نتاع المراه المزابيه. يعني نقول لك من القراره حتى المنيعه حتى ما نقولوش غير لا فالي دي مزاب حتى هضرتوا على مزاب بصح نشوفوا كاع المنطقه تاع الصحراء هذه تقريبا كل مصدر للمراه ما كاينش دار ما تلقاش فيها منسج يعني كاين دار فيها 3 منسج 3. L'intérieur des maisons mzab tourne autour du tapis. Il régule la température, meuble le lieu. Il renseigne aussi sur le rang et l'authenticité des familles. Élément de richesse matérielle, il se convertit au regard savant en valeur et en symbolique. التقليدية تعيش في هذه الدار هذه صغيرة متوسطة نظرا للحرارة الشديدة في الصيف والبرودة الشديدة. دونك الديار مبنين بالمواد المحلية باش يعكسوا الجو الخارجي للداخلي وتعيش يعني حياة بسيطة. هنا وسط الدار نقولوا السيدار. هنا كاين الشوميني تاع الكوزينة مع لي زيبيس لوندروا دي زيبيس. كاين صال دو سيجور هنا. كاين شومبرا اكوشي والسطح والبلاصه نتاع المنسج تما يعني هنا. هذا هي التركيبه نتاع المنزل في مزاب بسيطه جدا. Victime de sa popularité, le tapis mzab subit peu à peu des modifications. Les artisans ont délaissé la laine et la teinture naturelle au profit de la fibrane et de la teinture chimique moins coûteuse. Mais il n'est pas difficile pour un œil expert d'acquérir un vrai tapis de qualité. La fête annuelle du tapis de Gherdaya revient et avec elle le défi sans cesse relancé de tenir le tapis mzab parmi les plus authentiques et les plus beaux tapis de l'Algérie.